मोक्षरणे तब देखुन कुल गुरु मो कन्या देवकीर विवाह परामर्शे मु आपको डकई सुदेवर पुत्र वसुदेव सहित देवकी विवाह करे क्षमत हंता आपण ताले प्रस्ताव रे क्षमत जुआ जुआ किए कर जानी देवर्षि नारद ब्रह्मांड देवर्षि नारद कंस सुमेर पर्वत जय करने पूर्व आपण गोटे कम करने पड़ो यही मुहूर्त सुदेवपुर जीवे वसुदेव को वरण कर नहीं आसले राजप्रसाद गोटे कम बाकी सब कार्यर शुभ तिथि भल दिन एकांत प्रयोजन आपण पंचीपत्रिका देखी शुभ तिथि भल दिन मत जनईदेवे यही मुहूर्त सुदेवपुर जाओ सेठिकार कार्य समापन कर साक्षात्कार मंत्रणा कक्षे मोटे विश्राम नेवा जाऊे दुकान खुला तम ना फलिया जाना की फलिया बुझिला रे नलिया कौन एटा फलिया बुझिला ना जेबू सारे सारे तो भागी सारे सीना दा तो अरे टुकड़ी सारे लोग सारे अरे तो उल्टा उल्टा हो गया सर हां टुकड़ी सारे पुना सारे मुंह टुकड़ी सारे अरे बम्बू जाना भाई केते करिमु कोन दिन सारा करी करी फेर राति लो करिमु भाई कोन करियो ये कुछिया न कोन करियो ये बाघर करिमु बाघर टाके घट्ट पर करियो भाबु जो वर्तमान बाघर नहीं अछि ना कि सब जे बिल हटे नहीं कि बोलौची हां 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 एटा की बाघर जान की बाघर सेटा उठिले कोबरे चले अल्लाह केनी मेरे ओए एटा लाभ मेरे जो मते टौटियो ना ओए तो मतेटा उठी सेटा उठी ए एटा कोन बोंदी एटा लाभ मेरे ओ माय गॉड कोन हां बेंगो हां बेंगो ओए बेंगो की मोर स्त्री हां अच्छा हां बेंगो जदी मो पाखरे था तो ठुसलिया गोळे बाहर जाओ पांच नंबर पांचटा ये जिंस ने ओ पांच नंबर बता रे अच्छा सब गुडा गछथि ना कोन अंगनवाड़ी करियो ना आउ क्रिकेट टीम गुडे करथा ये पांच मिसा सा चार शेष हां काटा मोरी लिखी भी दे एक नंबर बळ्या हां गनी एक नंबर असली के भी मला जानी मत पठे उत मोरी उत के दे बोला पछन दिला भर उठ के 50 किलो मुदला ठडिन ना डाडा ओहो मेन दिन से डालिला अच्छा भारी कष्ट होई से डालिला अच्छा 2 नंबर 3 नंबर के दुनिया मान्य अच्छा ओहो दुनिया मान्य सोना रुपा ता गुस्ती तैयारी कर एटा कुस्ती ताको ए गोगलपुर डॉक्टर वाला ने की फेरा नहीं ये डालिला 4 नंबर
ଚଲେଇଛୁ ଷେଣ୍ଢ କିଏ ଚଲେଇଲା? ନା ନା ତମେ ବାହା ହେଇଛ ଷେଣ୍ଢ କିଏ ତାକୁ ଚଲେଇଲା? ଆଚ୍ଛା ଗେବୁ ସାର୍ ବାବୁ ସାର୍ 4 ନମ୍ବର କାହାକୁ ବାନ୍ଧୁ କାହାକୁ? ସାରା ଗଛ ଆଚ୍ଛା ସାହାଡା ଗଛ ସାହାଡା ଗଛ ବାହାରୁଥିଲେ ଶିଉଳି ଗଛ ବାହାରିଲ କୁଣ୍ଠେଇ ପକେଇଥିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଫାଣ୍ଡିର କଣ୍ଟା ଗୋଳେ ଥାନ୍ତା ହକି ପାରିଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କଲନି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ବାହାରିଲି ହଁ ତ ମାଇପ ଖଟା କରି ଖାଇଥା ବୁଝିଲ ନା ବାବୁ ସାର୍ କଣ ପଛରେ ଯୋଉ ବାହାରିଲି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ 3 ଲକ୍ଷ ଆଉ ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରବୁଲ ଅଛି ଆଉ ଟେବୁଲ ଅଛି ନା ବେଞ୍ଚ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଗଣ୍ଠି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଗଲା କଣ ଏଇନା ସାଙ୍ଗ ବାସ୍ ବାସ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁରା ଅସୁବିଧା ଅଛି ବିନା ପରିଶ୍ରମର ଧାନ କାଟିକି ଗଲା ଗଳେଇ ରଖି ଧାନ ବସ୍ତା ମାରିକି ରଖିଦେଇଛ ଘର ଆଉ ଛୁଆ କଣ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବଡ ପୁଅ ମୋର ଚାକିରି କଲାଣି ଚାକିରି ହଁ ଆଚ୍ଛା କି ଚାକିରି କି ଚାକିରି ବଡ ପୁଅ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ବିଳ ବିଳ କିଏ ଫୁଟେଇଲା ନା ନା ବିଳ କିଏ ଫୁଟେଇଲା ବିଳ କିଏ ଫୁଟେଇଲା ସେ ଛକର ଟିବଲ ବୋରିଂ କରୁଛି ଓହୋ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ସାନ ପୁଅ ମୋର କମ ନା କଣ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି ତାର କି ଚାକିରି ଜିନିଷ ସମାନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଏଇ ଡାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ସିଏ ନା କି ଚାକିରି ତାର ସେ ପିଲାର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦଉଛି ବିଳ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଲା ବଜାରର ହଲର ଚାଲଉଛି ଓହୋ ଏତେ କଥା ନା ଟନିଆ ଭାଇ ଏଇ ଦିଟା କଣ ସେଥିରେ କେରମ ଦେଖା ହଉଛି ହଁ ମାଲା ଟିକା ଭଳିଆ ଦେଖା ନା ତମ 12 ଦିନର ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ବଜାର ଦେଖିବା କେମିତି ବାଜି ଗୋଟେ ବଜା 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 କର कंटा चिरिया लगी ये पेंट भाई 12 बिरी को माछ हम गांधी चिरिया ना कौन के दीपू भाई मार दे लगी हां मु भाबुजी सड़ो पाखरा होगी गरिन ना बुझिया ना सारे अच्छा भला तो उल्टा भजन स्टार्ट हो भजनी हां हम गाइयो मु गुआ देखि तुम गुआ देखिबी तुम गुआ देखिबी क्या होला कौन बोलती ए तो गीत तो कौन बे हो देखा गुटे गीत का की भजन जानी की भजन मां भगवान मां डाकिबो को भगवान हाउ गारो बाबा भगवान बाबा फुटबाणी को रे मां गुजे बायडी मेरे हां मेलो ये कालिया रे हठ मोली गई बोली रे मोटे आखी मारछु तो माई बोगियो एड़ा बे मुलियाना ना ना की भजन एटा कालिया रे 18 नळी देई गलिया एटा की भजन एटा हल्ला की रे उठे सरहर पादा दाऊ
ଗୀତ ଗାଇତେ ଗାଇତେ ତା ଭିତରେ କିସ କଲେ ଚାଲ କରିବା ଛୁଆ ପିଲା କଣ ହେଟା ଏଟା ଚାଲ କରିବା ଠିଆ ବାଲା କଣ ବେ ଗୀତ ଗାଉଛ ତମେ ଏକୁଶିଆ ଏଇ, ନା ନା তোমার মনে আছে না ହଁ ହଁ କଣ କର ମଣିମା କହିଲେ ସୁଧବେଟା ଦଉଛି ଆକୁ ବୋଲି ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ତମେ ଯାଉଛି ନା ହଁ ଜୟ ରାଜା ବସୁଦେବଙ୍କର ଜୟ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଝାଡା ମଧ୍ୟ ଛପ ଦାସୀ ବର୍ଦ୍ଦିନ ହରି ବୋଲ ଜୟ